Radio Peace FM, Radio Peace FM, joyeux anniversaire. Foma kelen, Dambaka kelen, Sebaka kelen, Pama kelen, Dra kelen, Jo kelen, Chon kelen. Mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Doni ne se wa o te sɔrɔ ni hakili sebagate wa doni kɔfili de wurukiye an ka layidu kɔn lakumana an ye layidu min ta k'a fɔ hali n'a kɛra an ni an n'a don a da fo kɛ faso ka kuma bɔ an ye layidu min ta jamani ye ko ni tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ an bɛ sɔn a ma yaasa faso ka kuma bɔ yaasa jamani ka lafiya yaasa nɛɛma kana jamani kɔnɔ an ye layidu min ta awa an bɛɛ o layidu ka jɔn de ye ka jɔ maya kɔrɔ an caman bɛ maya fɔ hɔrɔnya in n'a fɔra ko anw ka ta a tacogo yɛrɛ la anw b'a ye ko doni de parce que si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle. À l'école, on avait instauré quelque chose pour nous obliger à parler et à réfléchir en français. Si un de vos camarades vous surprenait à parler votre langue maternelle, en l'occurrence le Solofo, qui est ma langue maternelle, il vous dénonçait à l'instituteur et pour vous humilier, on vous accrochait un crâne d'âne. Femimbe ankobi odeka ombo glofia mina kono katambla arabuya mina kono otuma ninkele nazaroka mina ambo fana kono aba yechugo no ye sungu marie ofo ango ye uluka yechugo la ambe mba molomaude nola bomba moloma minuka nyanamaya yechugo oka mako imana joyoro soro nyanamaya inkoro chugo ko ka doko ibe wa mowerebe ni do kala o kalama tuma ko ka nyimanke ka nyimafo ka jugumanto yaola ubanga konu chama la gosi ka ke setana ko yano dina mo fe fula de be wulu bolo ni o ye femi famia o yere bolo o ko nyimaye o bo ke ala tay bo no ma femi famia o yere bolo o ko jugude o bo ke setana tay bo wulu kelme ka fe plan fula de ala ani setana bo yanga boli ko nubla setana ko menande kono on minga farasnan la fi ni vez wadi wali berebereli wali ekoli ni wali dinu minu ba kuma kela diɲɛ baara fɔlɔ ye kuma de ni ye kuma se sɔrɔ e bɛ fɛn bɛɛ se sɔrɔ ni ma kuma se sɔrɔ e tɛ se foyi sɔrɔ hali minnu b'a fɔ ko an ka kuma dabila ka baara kɛ fili kuma don baara yɛrɛ fɔlɔ de ye kuma ye ni fɛn mun ma ɲɛfɔ o baara tɛ kɛ o la fɔ an ka kuma de o la kumakɛlaw hali bi a ye kuma a ye dɛmɛ don kumakɛlaw ma a ye dɛmɛ don o la kuma de ye supasima fɔlɔ an ka kuma ni kuma ma kɛ fɛn tɛ ɲɛ dɔn quoi o la hali bi damaga ka se di kumakɛlaw ma Nkoni kontogo iruwan faya wakali na pori pawe waitambi kusinya walma kumbo koteba kamara abela jalan de wila ate dabla de koko kabwala golo fine ni baka tusu de te ela golo finya la goshi baka tanga wila ela tubabu arabu nunu shite anga kola dadon bali yere de benunu tanu anga kola yampen juku yampen nyuma alu haketo yanko juku yanko nyuma alu haketo ne dupli la yere ma bemba so luka makoto ni danga wila tise kwa be muru jago odela ne tumeka wali bemba upato fili manjugu tete kinko odeka jugu bemba solo mi uka makoto na nyoko na ketugu mari de ni kauye hotep anga foli ani anga barkada sese radio la membaga bela jelema o ya radio jumai no de Peace FM ale bɛ sɔrɔ 98 murumuru 8 ni i gwankun o la i n'a mɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛ kɔnɔ kɛlɛ min n'ale bɛ wele ko bɛnbaw mɔlɔmaw geren n'o ye émission min ye kametiw ka émission ye a bɛ kɛ kɛnɛlon n'o ye samedi o samedi k'a daminɛ tumaren 18 na ka taa kundon tumaren 19 n'o de 18h 19h tumaren keren baro do o la bi an nana an coko tuguni an ka kɛlɛ kɔnɔ kɛlɛ min ni bɛɛ sigilen bɛ ka ale de makɔnɔ ka sabu kɛ mun ye ale bɛ golofindenw bila u yɛrɛ de fɔ ani u k'u yɛrɛ dɔn ani u k'a dɔn k'a fɔ cɛɲɔgɔnya min bɛ
mɔgɔ wɛrɛ ni mirindi wɛrɛ cɛ ka se k'o fana dɔn ani ka se k'u yɛrɛ ka dɔfɔw dɔn ka kɛ u yɛrɛ kalama ka kɛ diɲɛ kalama bari n'i t'i yɛrɛ kalama i tɛ kɛ diɲɛ kalama wa e tɛna kɛ foyi ye fo diɲɛ mirindi minnu bɛ u yɛrɛ kalama olu ka namugula sogo o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ minnu bɛ ka lamɛnli kɛ Simali fɛ n'o ye direct ye n'u sɔgɔlen bɛ an ka radio ba in na n'o ye Peace FM ye o kɔfɛ an bɛ mɔgɔw fɔ minnu sɔgɔlen bɛ Kafa Kɔgɛ la n'o ye Facebook ye ni o lakurulenba ani o gwɛlubaga o ye Maze Cɛmusi Makun n'an tagara radio ta fanfɛla fɛ sa o senko la n'o ye Sɛki ye ne yɛrɛ burankɛ an ka foli bɛ a ye an ka foli bɛ radio sindibaga ye n'o ye Umaru Cɛfin Mariko ye o tɛmɛnen kɔfɛ k'a fɔ halisa aw tulo bɛ a ka kɛlɛ mandi de la bi kɔni nɛgɛjurutigiw olu ni yɔrɔ bɛna bonya kosɛbɛ kosɛbɛ ni an ka kumakɛlaw kumana olu kɛlen ka bɔ u ka kuma kɔnɔ an bɛna misɛn 20 ɲɔgɔn de bila welelikɛlaw ye makitilikɛlaw ani ɲiningalikɛlaw ani dɔkɛnɛyalikɛlaw o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ sɔgɔ an ka mɔgɔbaw foli ma n'o de ye an ka cɛmɔgɔw minnu ye nin baara ninnu daminɛ anw ɲɛ n'o ye Dunbi Fakoli an bɛ Sunkun Mari deli ka si banban ka a mɛn an kɔrɔ o kɔfɛ ka Siramusa Dumuya fo o kɔfɛ ka an ka cɛkɔrɔba fo n'o ye Bayɔrɔ ye ngɔnifɔlaw baba k'a fɔ Sunkun Mari ka a bolo mɛn ngɔninjuru la o kɔfɛ ka foli lase an ka Kinama Baba Moribo Gindo fo Faransi o kɔfɛ ka foli bɔ yan fo Bayangara ka taa se jɔnni ma ka taa se cɛ dɔ ma cɛ min ye a dɔn k'a fɔ mɔgɔbaya tɔgɔtigiya waritigiya faamaya ko i k'o bɛɛ sɔrɔ k'i ni faso to jɔnya la k'o ye lebu de ye a dun mo o ta sira wɛrɛ foyi fɛ fo donsoya sira o la an bɛ Mali donso farafinna donso bɛɛ lajɛlen fo Isif Toloba tɔgɔ la k'a fɔ yan a n'a ka cɛdenw fo Bayangara Sinɛ Danbɛlɛ an ka foli bɛ a ye fo Ɲɔnɔ donso fɛn o fɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ a bɛɛ lajɛlen k'an ka nantigiw fo minnu y'a dɔn ko faso tɛ tɔnɔmada wa faso tɛ tɛrɛmɛ wa k'a fɔ ko faso tɛ kɛ kado ye k'a di dɔ ma n'o ye fitiri ye an bɛ an ka o nantigiw fo minnu ye o dɔn k'u jɔ u jɔyɔrɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ kɛlɛ tɛmɛnen a tun bɛ min kan o de ye kumada tun bɛ min kan o de ye Firawuna ko anw bɛnba sanumanba ninnu n'o ye anw farafinw bɛnba sanumanba ninnu ye minnu ye u nɔgɛ de to dugukolo kan ka taa u m'u kale u kunsigijɛ la dɛ Manden sanda ko ten ko sɔnni k'i kale i kunsigijɛ la k'i b'i kale i nɔjɛ de la a bɛ fɔ fɛn o fɛn ma ko lɔnko kalan sira fɛ dɔnni sira fɛ k'a kɛ k'a yira o Firawuna sanumanba minnu bɛ yen nɔ n'olu y'o baarabaw kɛ ka taga an y'a ye k'a fɔ u ka kalanden murutilenw olu ka kafaw kɔnɔ ani u ka sɛbɛnninɔw kɔnɔ o kɛra k'olu Firawunaw k'u lagosi ka nkalonjugu bɛɛ ta k'a da u la jɔnsa u bɔnna minnu bɛ yen nɔ olu kana se ka kɛ u fɛ u ka tugu olu de bɔnnaw kɔ n'o kɛra u ta tɛna kɛ foyi ye fo a kɛ tan a bila tan a fɔ tan a minɛ tan o ye jɔnya de ye o la an ye o Firawuna sanumanbaw ka baarakɛnɔw fɔ ani u ka ko caman ani minnu yɛrɛ y'a ɲini k'u lanɔgɔ olu yɛrɛ ka sɛbɛnninw bɛ fereke i bɛ fereke a kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ o la bi an tɛna kuma janya an bɛna
an ka tumada fɔ ka sɔrɔ ka kuma di an ka Kolokoto Imhotep ma a ka foli kɛ kaliyara ka don kuma kɔnɔ an bɛ tɛmɛti san walan de la san kalo 5nan de don an bɛ kalo 5nan na o tile 19 an b'o o de la kalo in yɛrɛ tɔgɔ ko Taabɛt donc Taabɛt tile 19 an b'o de la kurukanfuga tɛmɛnen kɔfɛ an b'o de la kamɛti san yɛrɛ san walan ani sisan cɛ o ye san 6258 ale de ye san walan ye n'a bɛ fɔ a ma ko calendrier fɔlɔ diɲɛ kɔnɔ o kɔfɛ kurukanfuga tɛmɛnen kɔfɛ 786 an bɛ nɛnɛba tile 3 de la ne ma fili kolikoli tile 4 an b'o o de la sisan donc ka bɛn bi kɛnɛlon ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ Kolokoto Imhotep ye ko bi ta in ko bila ka suma tere ma ɲi ko an mago bɛ welelikɛlaw ka weleli la kosɛbɛ k'a fɔ Kolokoto Imhotep i ni sɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ an ba karamɔgɔ banfɛlɛlɛ setigi Tiɲɛti Keyita n ka foli b'i ye k'an ka technicien Cheikh Sidibe k'a fɔ an ka senkola ɲɔgɔn sɔrɔ Goma Maze Cɛmosi ma kunu ale yɛrɛ kɛlen don k'an bila Kafa kɔkɛ kan direct la nin wagati la Kafa kɔkɛ de Facebook ye donc Yankili Kolokotoya page n'i y'a taper Facebook recherche kan le championnat de la révolution i b'an ka page ye i bɛ se ka émission in suivre en direct sur Facebook o tɛmɛnen kɔ ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo i y'a fɔ cogoya min na an bɛ kɛmɛti san wala san 6258 na a kalo 5nan n'o ye Taabɛti a tile 19 an b'o de la o ye an bɛ le 4 décembre 2021 o la an b'an ka kɛnɛ mandi kɔnɔ kɛnɛ mun ni a tɔgɔ ye ko Benba Mɔlɔmaw Gure le chemin des ancêtres méritants an bɛ kelen kelen kɛ kɛndɛlo samedi o samedi radio Peace FM na ka taa 18h ka taa 19h pile la o la n'i ye 98.8 ɲini o ye radio so fréquence ye o tɛmɛnen kɔ k'an ka donso fo k'u bolokɔrɔ talen don ka janbe sigi o kunna n'o ye couronne ko siga foyi t'a la olu wasalen olu kunna yɛrɛ de kɛn ka tagama mɔgɔ mun tagamatɔ kɛn k'i yanba n'o ye k'i planer siga t'a la o ye olu de ko cɛbɔ dan yɛrɛ bɔ ye ka f'u ye k'an ka waa ma dɛ an karamɔgɔba Cɛkura Setigi Jakite an mago bɛna jɔ ale mun na nin kɛnɛ kɔnɔ yan bi bon baro ye mɔgɔ 3 baro ye ale bɛ an dafa 3 la n'an ye dakuruɲa damadɔ fɔ an bɛ sira di ale ma ale fana a ka o dongo laseli bolola tugun an ka sɔrɔ ka welelikɛlaw ka sira d'olu ma ale ko an ma Cɛkura Setigi Jakite ko dɔɔni soli ko o bɛ seriba ban minɛn kɔnɔ siga t'a la ko fɔ an ka donsow ye ko Tunalandi Fure bɛɛ bɛ duga u ye ko Benba Sanu Benba Sɔlɔmi Jansata bɛɛ bɛ duga u ye ko Mande Sumuso 9 n'a Ɲagwamuso 9 bɛ duga u ye ko Kɛmɛti Firawunaw su bɛ duga u ye ko Saka Zulu su bɛ duga u ye ko Soso Famaw su bɛ duga u ye ko Wagadu Famaw su bɛ duga u ye kanga wama siga t'a la ko baara ninnu se sɔrɔla kaban an bɛ se pakisaya de kɔnɔ sa n'o ye an ka sebagaya manifestation an b'o de kɔnɔ o la o tɛmɛnen kɔ k'an ka nantigiw fɔ a fabadenw kɔni ye a patriote ye minnu dalen don a la ka fɔ ko kanabila n'o ye liberté ko fisiri tɛ k'a bɛ di mɔgɔ ma liberté ti cadeau ye k'a di mɔgɔ ma minnu dalen don a la ka fɔ ko maaya ti fɛn tɛrɛmɛta tɛ fɛn tilata tɛ fiyewu ko o nantigi ninnu k'u fana bolokɔrɔtalen don wa ko janbe b'u yɛrɛ fana kunna o tɛmɛnen kɔ
y'a fɔ cogoya min na an b'an ka kumada tɛmɛnen de kan kumada tɛmɛnen bolola tuguni ye bi ye l'histoire de Pharaon dans la Bible et le Coran mythe ou réalité ko Firawuna ko yɛrɛ ɲɛ jɔnjɔn yɛrɛ ye jumɛn ye dɛ Firawuna ko ɲɛfɔli Bible ni Kuranɛ fɛ ko yala ziiri don wa walima tiɲɛ pakisa yɛrɛ de don an ye kele tɛmɛnen na an donna welelikɛlaw ka tuma la kosɛbɛ o la bi an tɛna na mɛn kuma la kosɛbɛ ko mɔgɔ bɛ fɛ ka weleli kɛ i ta ye makitili ye o n'o ye critique ye o i ta ye ɲininkali ye o ko bɛɛ k'i labɛn misɛn 20 de bɛna di welelikɛlaw ma bi u ka se ka don k'u fɛta fɔ o la karamɔgɔ k'i yɛrɛ fɔ kosɛbɛ. Ayiwa foli diyara n ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw b'a ka weleli kɛ karamɔgɔ k'a fɔ an ye ko an ka carte ko yala ko carte tɛ kɛlɛ in na wa. Awɔ carte carte kɛlɛ carte bɔra émission carte bɔra. Awɔ carte bi sɔrɔ Senkola Maze bolo. Awɔ ni mɔgɔ min ye ale wele a ka fɛrɛtɛ la walima ni ye anw yɛrɛ dɔ la kelen wele ni ye ne Kolokoto Imhotep Doumbia wele par exemple ne ka fɛrɛtɛ 71 27 47 29 ni ye ne wele carte ko ɲɛ jɔnjɔ bɛ se ka f'i ye carte bɛ sɔrɔ mɔgɔ min bolo direct la o ye Senkola Usire Maze Cɛmuso Makɔnɔ ne ale ka fɛrɛtɛ de 78 86 88 91 78 86 88 91 ayiwa o la ni mɔgɔ min ye ale wele n'i bɛ fɛ ka carte ta ale bɛ ɲɛfɔli k'i ye. Ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ i bɔra ka kunnafoni minnu di carte ko kan hakili la olu faamunen don olu ɲɛ yira o tɛmɛnen kɔfɛ dugu kun girinnen don i n'a fɔ an b'a fɔ cogo min an ka jamana kɔnɔ fereke dɔ de bɛ yen nɔ Kolokoto Imhotep mɔgɔw bɛ ko la u tɛ ko min ɲɛdɔn mɔgɔw tugulen don mɔgɔw kɔ k'olu kɛ mɔgɔbaw ye k'olu kɛ fɛn bɛɛ nka o waati kelen u ka jamana bɛ jɔnya la dɔ bolo an bɛ donso ninnu fo k'a fɔ ka nantigi ninnu fo tuguni k'a fɔ ko n'a nana i ma i n'a fɔ filɛ k'a fɔ cogo min k'a fɔ ko maya tɛ fisiri ye k'a bɛ di mɔgɔ ma o kuma t'a la fiyewu mɔgɔ la jɔnyala kelen ka ni e la jɔnya yɔrɔ anw bɛ jɔnya 2 de kɔnɔ n'o ye mariyalaw ye ani naamutigiw diinɛ ka jɔnya ani politiki ka jɔnya siga t'o la anw b'o jɔnya 2 de kɔnɔ o la kuma min na jamana b'o kɔnɔ i tɛna foyi sɔrɔ a mɔgɔ lafalenw na a bɛ fɔ mɔgɔ minnu ma ko mɔgɔbaw i tɛna foyi sɔrɔ olu bolo k'a fɔ jamanadenw ye u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la k'a fɔ bengalikɛla tɛna a ka bengani dabila fiyewu ka se ka mirindi hakili la sunɔgɔ toujours k'a sabu kɛ mirindi fanba bɛɛ bɛ naamu dunga in de ye k'a sabu kɛ a ɲɛdɔnbaliya ye siga foyi t'o la u b'a yira k'a fɔ ko ka duwawu de kɛ ko duwawu de bɛ se ka dɔ nana bɛn kan benganikɛla nana bɛn kan a tɛ fɔ ko a ye an ka wuli an ka benganikɛla minɛ dɛ fo a bɛ taa fɔ de ko non ko anw jurumu de y'a to ko cɛ nana bɛn an kan i y'a ye cogo di k'a sɔrɔ n'i ye olu yɛrɛ ka kuranɛ in lajɛ a fɔda 8 n'o ye kɛlɛtɔnɔ ye kɔnsɔn Suratul Tawba ayi Anfal n'i y'o o aya 60 lajɛ olu ka ala in kelen don ka mun de fɔ yen nin nɔ a ka butin de guerre fɔda awɔ a ko de k'u labɛn a aya 60 ko silamɛw k'u labɛn yɛrɛ de labɛn cogo bɛɛ la ka jugu kɛlɛ a sira bɛɛ fɛ yɔrɔ sow ni k'u masiri kɛlɛmina ni sow la ka juguw jatigɛ ka juguw la papa k'u lasiran k'u kɛlɛ a ma fɔ ye k'u ka duwawu kɛ dɛ a fɔra ye k'u ka kɛlɛmina sugu min bi jugu sira mɔgɔ ɲɛ k'u k'o de ɲini awɔ wa kana kɛ sow ye yɛrɛ ala
k'a kana kɛ so ye so minnu bɛ baara wɛrɛw kɛ ka tila ka k'u bɛ taa kɛlɛ kɛ k'a kana k'o so ye so minnu tigida kɛlɛ yɛrɛ la munna o don duwawu ma fɔ bi duwawu de bɛ fɔ anw ye k'an hakili la sunɔgɔ kabako don nka a bɛ faamu dɔɔni dɔɔni don siga foyi t'o la o la Kolokoto Imhotep an tun ye a bila Firawuna ko bila danka min na ne yɛrɛ bɛ ɲininkali min kɛ pour que ka don i ka kuma kɔnɔ kuranɛ sura 28 n'i y'ale kalan ka taga a bɛ yira k'a fɔ ko Ala ye Firawuna to ba la ko Firawuna n'a ka jama k'a y'olu to ba la ko ka sɔrɔ ka Firawuna su kɛ k'o lamara walasa k'o kɛ yirimasere bɔnsɔn nataw ye sigatala fɔra ten an ye Firawuna su minnu ye kɔsani na kalo jan tɛmɛnen na Firawuna su minnu yɛrɛ bɔra a taara se fo 57 ma a maralen u bɛ deli ka min yira an na k'o de don tɔ ninnu yɛrɛ su maracogo ka ɲi ka tɛmɛ o kan an dun ma silamɛw bɔlen k'a fɔ an ma kerecɛnw bɔlen k'a fɔ ko jɔn k'olu tun ye nin min fɔ k'a ma kɛ ten ko su mara yɛrɛ de tun ye ninnu ka baara ye Firawunaw ka laada farafinw ka laada de tun ye sulaja ye momification ka su mara ka san wayirikaw kɛ o dɔnni mɔgɔya in kɔnɔ farafin de ye o dɔnni bɛ farafinw dɔrɔn de la i b'a fɔ diɲɛ dɔnni bɛɛ sɔgɔra anw ma cogoya min na mɔgɔya yɛrɛ sɔgɔra anw ma n'o de ye k'a fɔ mɔgɔya fɔlɔ la an na nka i bɔra ka mun fɔ a bɛ an hakili jigin Cheikh Anta Diop ka lase dɔ la lase mun n'a kɛra en 87 a kɛra 1985 Atlanta en Georgie aux États-Unis a ko cogo di a ko quiconque tient l'histoire d'un peuple tient son âme mais quiconque tient la spiritualité d'un peuple le contraint à vivre sous le joug d'une servitude éternelle a ko ni mɔgɔ min ye mirindi ka dɔ fɔ minɛ a ko i ye mirindi yɛrɛ de ni minɛ a ko nka ni mɔgɔ min mirindi ka sɔlɔmidɔya minɛ sɔlɔmidɔya de spiritualité ye k'i ye o mirindi kɛ badabada mɔgɔfɛmɔgɔ ye o mirindi b'a a si kɛ jugu sagoya de la mɔgɔfɛmɔgɔya la o la i b'a ye k'a fɔ ko u y'a mun dara Firawunaw la livre ninnu kɔnɔ a laɲini ye o de ye walasa golofinw f'a ka ɲɛ yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛ yilifondo mun kan olu bɛ diɲɛ ye cogo min kan o de ye ko fɔ n ka dɔ de ye n dugu ma walasa n k'a dɔn ko n ye sanfɛmɔgɔ ye donc il faut que l'autre perde pour que je gagne il faut que l'autre ait moins pour que moi j'aie plus maintenant o yɛrɛ kelen tɛ miiriya o yɛrɛ kun kelen makara miiriya de y'a to olu y'a ye k'a fɔ ko fɔ u y'a de ka da u karamɔgɔ Firawunaw la ko walasa fɔ u y'a de ka da an bɛnba Firawunaw la walasa farafinw ka jigin olu ka yɛlɛ bawo u y'a ye k'a fɔ kɛmɛ ti binkɛlɛ kɛmɛ ti kan farafinw ka san 2000 ni kɔ mara kɔfɛ binkɛlɛ Egypte kan o binkani m'a to Firawunaw miiri dɔgɔyara o binkani m'a to Firawunaw tɔgɔ tununa o binkani m'a to Firawunaw ka baara ɲuman kɛ o kuma o tununa o la sa fɔ ka wuya de da u la wuya min b'a to bɔnsɔnw yɛrɛ bi ban u la ni mɔgɔ y'i yɛrɛ kɛlɛ dun yɔrɔ kɔni fɛn ma jugu fɛn t'o kɔfɛ bi yɛrɛ lamajugu bɛɛ bɛ taa n'i ko ko farafin ka misali jugu ta dɔrɔn a b'a ta bɛnba dɔ la a b'a ta bɛnba dɔ la n'a ma fɔ ko Damɔzɔn a b'a fɔ ko Sumaworo Kante a b'a fɔ ko Firawuna nka waati kelen a b'a ka o kɛ ka waso ni o wari minnu ye o wariw kelen don k'ale la jɔnya k'a ka jamana 14 bɛɛ la jɔnya mɔgɔ dɔ fɛ o bi tiɲɛni min don golofin kun saya sira ni siya développement wurikibaliya sira min fɛ mɔgɔ si tɛ se k'a da fɔ kabako de don o waati kelen a ka misali jugu o bɛ taa a yɛrɛ bɛnbaw de la minnu ye baara kɛsɛbɛw kɛ n'o de kama benganikɛlaw wulila ka na bin u kan n'i ye jateminɛ kɛ Firawunaw ma fara balola kurundu mun kan n'o ye Matika kurundu ye
abi o kurundu tan wolonfilana de la ko je parle de façon positive des autres ko be ɲuman de fɔ tɔw kan mɔgɔ tɔw kan ka tila k'a fɔ tuguni ko je reste en équilibre avec mes émotions ko n bɛ yɛrɛ dɔminɛ kɛ misi tuma la ni min misi bolo tuma min na ko n bɛ n yɛrɛ minɛ o tuma la ka tila k'a fɔ kurundu 25 na ko j'ai créé l'harmonie ko n bɛ bɛnɲɔgɔnmaya de la fɔlɔ ka fɔ kurundu kɔnɔ ko j'écoute des opinions opposées ko n bɛ miiriya sinɛw lamɛn firawuna minnu benbaw ye ni kurundu gurema tigɛ n'olu yɛrɛ balola nin kan o firawunaw anw ma faden wɛrɛ y'an yɛrɛ la an ma lagosi mɔgɔ ye o firawunaw kɔ ka sɔrɔ a bɛ fɔ anw de ka zana la ko yanni k'i si jɛ yira k'i k'i nɔ jɛ yira firawunaw dun ɲɔ jɛ de bɛ se ka yira dugukolo in kan nka diinɛ minnu ye firawuna ninnu gosi olu ka ducinɛw de bɛ se ka yira u ka dugucinɛw de bɛ se ka yira u ka jolibɔnnaw de bɛ se ka yira u ka fereke u ye fereke mun se mɔgɔya ma o de bɛ se ka yira nka firawunaw ka kirinbo piramidiw de bɛ se ka yira u ye minnu kalan n'olu yɛrɛ y'a lasira ko u karamɔgɔ ye farafinw ye olu nɔ o bɛ yen dɛ a b'o cogoya de la o la ko an karamɔgɔ cɛkura setigi jakite k'a ka don n'a y'an sɔrɔ yɔrɔ min ale b'a ta ye ka an ka laseli ninnu dafa o la sɛk ni cɛkura pɛrɛnna dɔrɔn i b'a bila ka don o la o dongo cɛkura ye an jan bila bibulu lafari dɔ kan yɔrɔ dongo an ka ɲɛfɔli kɔnɔ lera ninnu yɛrɛ contradiction minnu yɛrɛ b'u kɔnɔ yɛrɛ sɔsɔ b'u kɔnɔ ka bɛn dɔ fɔ in yɛrɛ lakale cogo ma an y'o yira an tilala ka élément dɔ passé mun ye dɔfɔyala dɔw tɔkɔrɔyala tirinina dɔw chercheur dɔ archéologue minnu ye lasirali kɛ k'a fɔ janjo in a ma kɛ yɛrɛ de musa ko in a ma kɛ fiyewu wa solomana ko fana masa solomana ko i b'a fɔ a lakalela kuranɛ ni bibulu kɔnɔ cogoya min na a ma kɛ fiyewu o la bibulu yɛrɛ kɔnɔ bibulu fɔda lɛra min bɛ ko Jean u b'a fɔ anglais la ko John o Jean fɔda la mun de bɛ fɔ ayiwa karamɔgɔ cɛkura an karamɔgɔ ayiwa karamɔgɔ cɛkura an tulo b'i la nba an b'i fo k'i ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo tɔɔrɔ tɛ ayiwa an karamɔgɔ cɛkura ayiwa n ka foli ni barikabila bolo tigɛbali bɛ kelen kelen sinfonyabaga bɛɛ lajɛlen ye an tulo b'i la awɔ an bɛɛ tulo b'i la nin waati in na o la n bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo k'an karamɔgɔw fo komi karamɔgɔw y'a yira cogoya min na bi ta ye tuma jan bɛna di welelikɛlaw de ma an b'u fo yan'u ka weleliw yɛrɛ kɛ fɔlɔ k'a fɔ ko ne ta ye farankan de dɔrɔn ani bolokɔrɔta ka bɛn karamɔgɔw ka ɲɛfɔli ma o senfɛ komi n ye kuma bila yɔrɔ min na o don ko n b'a fɛ ka o bolola tugu walasa ka bɔ kuma kɔnɔ ka kɛnɛ to mɔgɔ wɛrɛw ye olu ka se ka don ka kuma n tun bɛ yahuda israélien karamɔgɔba dɔ ala don n'o ye archéologiste ye ale tɔgɔ de ye ko Israel Frankenstein ale bɛ Tel Aviv Jabada la l'université de Tel Aviv ale ni fɔbɛyala n'o ye journaliste ye min fana bɛ tɔkɔrɔlɔndɔya dakun na n'o ye archéologie ye donc dans le domaine de l'archéologie o tɔgɔ de ko Neil Archer Silberman olu y'a yira de k'a fɔ ko Musa ni Firawuna ka janjow bɛ fɔ cogoya min na kuranɛ ni bibulu kɔnɔ ko a ma kɛ o cogoya la n'a y'a sɔrɔ a kɛra yɛrɛ kɔni olu ko a ma kɛ o cogoya la n'a y'a sɔrɔ a kɛra kɔni bawo olu yɛrɛ ma d'a la k'a kɛra yɛrɛ de bawo an y'a fɔ cogoya min na dalu t'a la kalaturuyɔrɔ t'a kan dakun foyi la tɔkɔrɔlɔndɔya bolo ma
archéologiquement dans l'OTA là, anthropologiquement dans l'OTA là, historiquement dans l'OTA là, qui fait qu'il glomina, qu'à quoi ni plein ni à Gabon Golokan, comme on sait qu'il bloque là. On a nous m'offre là, nous tara au Fanagnepe. Où il y a des cas pour ni de fois ni mi fleni, qu'on y est cola benende, au Luka ni c'est mis à Irula Kapoko à la Bena. Ba ko matake ma ko Joshua ko Joshua de Juda ya do Juda e dugu do de mo ko to fene do ko ni na bena inde faka do ke wolobla na ka kon isamoyenye ça fait 7e siècle avant Jésus-Christ ko ni ay ageto 7e siècle te ko san wa keleni que me plani biduru ka kon isamoyenye ko ni do ko ni na bena ka abla ka ben misiraka o kumbe ni ye dugu berebeli jatemine oni jamana waraw kumbe tuga mina jamana waraw kuma fɛ ka sebaga ɲinu kan tuga mina ko ni na bena de ni do ko na bena de walasa ka sebaga ya ɲinu kan walasa k'u mangoya ni minnu bɛ ɲɔgɔn na k'olu ka dugukolo bonya dugu berebereli dakuna ni an bɔra yen y'a dɔn nin ko nin k'a yira k'a fɔ ko dalu t'a la a tɛ se ka fɔ k'a ban pewu nka an bɛ dan ye ka min fɔ lamɛnjɛkulu ye k'a fɔ ko an b'a ɲini lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ k'a ɲini maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fɛ k'a ɲini farafinden bɛɛ lajɛlen fɛ k'a ɲini diɲɛmɔgɔ fɛ k'a fɔ an ye anw si bɛɛ kɛ ka fɛn minnu lamɛn fɛn minnu bɛ fɔ an ɲɛna an faw fɛ fɛn minnu bɛ fɔ an ɲɛna an karamɔgɔw fɛ fɛn minnu an yɛrɛ bɛ a kalan kafa kɔnɔ ko an ka sɔn ka hakili de da olu fɛ k'olu de makiti bawo ko dɔn tamasiyɛn ye makitili de ye fɛn minnu bɛ f'i ɲɛna ka hakili da olu fɛ ka tasi olu kan ka sɔrɔ k'o tiɲɛ ni nkalon dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na nka anw bɛ yɔrɔ dakun min na bi anw bɛ de fɛn dɔ de bɛ fɔ anw ɲɛna ka b'an ka dɔgɔ an bɛ se san 10 ma ka se san 20 ma san 30 san 40 san 50 san 60 fo ka taa se an ka somayɛlɛma ma an tɛ an yɛrɛ ɲininka o kumaw la wa an t'o kuma ninnu makiti ka a tiɲɛ n'a galonya dɔ to bawo a bɛ fɔ an ɲɛna dɔrɔn k'a bɔra kafa dɔ kɔnɔ ko kafa in yɛrɛ bɔra ala de yɔrɔ la o y'a bannen anw tɛ ɲininkali k'an yɛrɛ la bilen an tɛ ɲɛɲini kɛ diɲɛ bɛ dakun min na bi anw kan ka b'o la ka bɛn fereke suguya min bɛ anw da la wa ni an dun bɔra o de kɔnɔ o b'a to an bɛ bɔli min kɛ diɲɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ k'an dafa an bɛnbaw la k'olu la gosi k'olu buruja i b'a ye k'a fɔ an bɛ dɔ b'o la an karamɔgɔ y'a fɔ an ka nankin k'a fɔ ko ni an bɛ lagosili kɛ n'an bɛ kojugu tamasiyɛn o tamasiyɛn ta an b'a ta a misali walama a dama o dama ta an b'a ta an yɛrɛ benbaw de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an benba firawunaw k'a fɔ ten ko nin fanga in kɛra firawuna fanga ye nin fanga in kɛra k'a sɔrɔ mɔgɔ minnu b'o kuma fɔ tiɲɛjɛ fɔlɔ o tɛ foyi dɔ firawunaw ka ko kan fo karamɔgɔw ye mun f'u ɲɛna o la a ka gɛlɛn kosɛbɛ ko mirindi ka se ka taa ɲɛfɛ k'a sɔrɔ mirindi gulonnen don mɔgɔw la mɔgɔ minnu bɛ kafa dɔ kalan dɔrɔn olu kɛlen karamɔgɔ ye ka kafa dɔ kalan dɔrɔn o ye kɛlen karamɔgɔ ye ni mirindi o mirindi ka ɲɛtaga gulonna o la ɲɛtaga tɛ o mirindi ye n'an sera yen sa an b'a fɔ ko yamandɔgɔ ka bɔ kuma la yan walasa tɔw fana ka se ka kɛnɛ sɔrɔ sɔn bɛ t'u la nka k'a kelen tɛ yen o la k'a fɔ ko jɔ bɛ bɛɛ lajɛlen ma ko k'an bɛn o la tuma wɛrɛ k'a kɛ ten kuma ɲɛna kosɛbɛ ayiwa an bɛ taa nɛgɛjurutigiw fan fɛ k'a fɔ ni min bɛ fɛ ka weleli kɛ k'i sen don baro la kɛra makitili ye o ayiwa weleli bɛ se ka kɛ 74 87 48 62 74 87 48 62 74 87 48 62 74 naani 87 48 62 74 87 48 62
arabu nunu shite anga kola dado bali yere de benunu tanu anga kola yampe juku yampe nyuma alu hakesto yango juku yango nyuma alu hakesto ne dupli la yere ma bemba so nuka mabosto ni danga wila si se kwa be muru jango ode la ne sumeka wali bemba upato fili manjugu ndese kinko ode ka jugu bemba solo miuka mabosto na nyoko na ketugu mari de ni kaunye ni la kaka ni aunye ama kuni de baye o ade de onke inde ni ama inite yo ya yere yere jawante ole maworo se aywa karamo yani weleli la do ka se ka don comme gɛlɛya dɔɔnin bɛ an ka fixe la donc la an ye fɛrɛtɛ wɛrɛ di ko ka weleli ko la la k'an ka karamɔgɔ fo kosɛbɛ n'o ye cɛkura setigi jagite a bɔra ka dɔkɛnɛli min kɛ sisan walima fɔcogo wɛrɛ la a bɔra ka farankan min kɛ a donna o b'a sɔrɔ an bɛ ka a yɛrɛ ka kuma dɔ laseriya ayiwa karamɔgɔ an jɔ allo karamɔgɔ an tulo b'i la i b'i kumakan layɛlɛn dɔɔnin a ma jiginnen don kojugu awa baasi foyi tɛ yen an karamɔgɔ i b'i kumakan yɛlɛn ayi baasi t'an na an bɛ damari tanu ayiwa karamɔgɔ an tulo b'i la dɔ di i kumakan kɔrɔta wo émission taabolo ka ɲi an ka dozoden no Morikɛ Kulubali Morikɛ Kulubali voilà Morikɛ Kulubali émission taabolo ka fisa kosɛbɛ kosɛbɛ an b'aw fo k'a barikada ayiwa o diyara an ye wa ni timinadiya a bɛ kɛ kamitidenw hakili kunu kosɛbɛ kosɛbɛ baara in sungu mari k'a ɲɛ an bolo k'a kɛ ten i dan sɔgɔ ɲini ko ayiwa i bɛ sira di mɔgɔ wɛrɛw ma olu ka se ka don an bɛ an ka donsoden fo an karamɔgɔba kɔni an karamɔgɔba k'a fɔ a ye ko dan sɔgɔ bɛ su la a tɛ ɲɛnama la ko dan t'a la ayiwa o la kuma y'an sɔrɔ yen karamɔgɔ i b'a ye ni bibulu ma filɛ Jean lera ni ye a lajɛ a chapitre 8 la kumaɲɔgɔnya dɔ bɛ kɛ Jésus n'o ye Isa ye ale ni Yahudiyaw cɛ a bɛ fɔ cogo di a ko il dit chapitre 31 Jean chapitre 8 verset 31 autant pour moi et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira a ko ni aw tuguna ne kɔ a ko aw bɛ kɛ ne ka kalandenw ye walima fɔcogo la aw bɛ kɛ ne dɔ ye a ko aw bɛna tiɲɛ dɔn a ko wa tiɲɛ b'aw kana bila olu y'a jaabi cogo di et ils lui répondirent nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne comment dis-tu vous deviendrez libre ko anw ye Ibrahima bɔnsɔnw ni k'anw ma deli ka kɛ mɔgɔ si ka jɔn ye k'e b'a fɔ cogo di k'anw bɛ kana bila y'a ye cogo di là ko Jésus b'a fɔ en vérité je vous le dis les répliqua Jésus quiconque se livre au péché est esclave du péché o la ko ni mɔgɔ min kɛra kungotɔ ye k'o ye o tigi ye kungo ka jɔn ye c'est-à-dire ni mɔgɔ min kɛra jurumutɔ ye k'o ye jurumu ka jɔn ye o la kuma bɛ yɔrɔ jumɛn nɔfɛ a bɛ Bible de kɔnɔ Nouveau Testament n'o ye Injila ye évangile ko Yahudiyaw b'a fɔ k'olu ma deli ka kɛ mɔgɔ ka jɔn ye dun b'o Bible kelen de kɔnɔ ni Ancien Testament bɛɛ falen don la n'o ye Tawurata ye ko Firawuna ye kabako sugu bɛɛ da o kan donc a b'o cogoya de la o de kama an bɛnbaw ka zana ye an bɛ to ka segin a kan n'o de ye k'a fɔ ko mɔgɔ tɔnɔ tɛ i jugu ɲafa siga foyi tɛ kuma in na. I b'a dɔn ko in yɛrɛ mɔgɔ kan k'i sigi k'i miiri min na a baara jugu fɛn o fɛn fɔra mankutu jugu fɛn o fɛn fɔra k'a siri Firawuna ninnu na bi jɔnniw de bɛ k'a kɛ n'u bolo bɔlen t'a la ka
ka segin kɔ kuma si dɔnnu de bɛ k'a kɛ minnu ye u y'a da Firawunaw la olu kelenw de ye o wale cɛjugu ninnu sugu bɛɛ kɛbagaw ye n'i ye a lajɛ u ka président ŋanaba dɔ bɛ yen Sud-Afrique welelikɛlaw bɛ se ka don ni welelikɛlaw donna an b'u ta 74 87 48 62 voilà donc problème b'an ka fixe la ni ye Pierre Botan ka laɲiniw ye ka ɲɛsin golofinw ma ani ka u ye fɛn alakili 10 walima 12 min ɲɛsin Firawunaw ma i b'a ye ko i b'a fɔ ko mɔgɔ kelen de y'i sigi k'a bɛɛ sɛbɛ ayiwa o la an karamɔgɔ dɔ bɛ nɛgɛjuru la an karamɔgɔ i ni jɔ Jarakɛ i mankan ka suma dɛ a kɛra cogo di ayiwa i kumakan kɔrɔta an tulo b'i la dalakɛlɛla an bɛ taga joona nin yɔrɔ la de sa Cheikh Anadenw tun b'a fɔ ko si l'intelligence l'universalité de l'intelligence est approuvée nous devons accéder par la vérité à la vérité par nos propres investigations ko yala ko ni hakilitigiya ni o ye mari ka dakun tɔgɔ ye sungun tɔgɔ ye buna hadamadenw na an ka se ka kuma bɛɛ ka se ka an ka cɛw ɲini k'u sɔrɔ an yɛrɛ ye sabula ka kɛ ni fɛn min ye namuko ninnu ye an golofinw an mɛnna an misiri kɔnɔ kojugu ni an ko k'an bɛ kuma cogo cogo diinɛ ko la a yira n na k'a fɔ ko diinɛ ye magabali gosibali de ye n'i y'a dayɛlɛ a bɛ komi e de ye dugu kojugu bɛɛ lamaga donc mɔgɔ tɛ maga la maga tɛ k'a la a bɛ fiyɛ cogo min na i da la ten i bɛ sɔn a ma ten k'a sɔrɔ hakili ka danni cogoya la fɛn min ye danni mari ye sunsun mari ale ye yeli di an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ se ka an ɲiniw jagabɔ cogoya min siga foyi t'a la fɛn min sa a nana ye bi k'a fɔ ko farafindenw golofinalandiw anw sera ka segin so sira daminɛ fɛn min ye anw bɛnbaw bɔra yɔrɔ min na an bɛ ka ɲini ka taga o yɔrɔ la komi kɔmasegin tɛ n bolo n tɛ ka aw sɔrɔ ka ɲɛ ayiwa an dun y'i ka kumaw mɛn kumaw ɲɛna kosɛbɛ an b'i fo awɔ k'i jara halisa a bɛ se ka weleli kɛ 74 84 47 48 62 ni min ye weleli kɛ o la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ baro kɔnɔ ayiwa Kolokoto Himatep ni se ka laseli dɔ kɛ yanni mɔgɔ dɔ ka don baasi tɛ an karamɔgɔba Cɛkura Setigi Jakite a ye yɔrɔ dɔ souligner ka bɛn professeur chercheur israélien mun ye laseli kɛ ka bɛn a ka kirini kɔfili bilali la mɔgɔw sago la ka bɛn o ma yɔrɔ a b'a jira k'a fɔ ko u y'a mun dara Firawuna na ko c'était pour des raisons de géopolitique n'o ye dugu bɛrɛbɛrɛli kama kɔnɔ fanga bɛnɲɔgɔnya ɲini yɛrɛ kama fanga bɛnɲɔgɔnya sebaga ɲinini kama kɔnɔ fanga bɛnɲɔgɔnya o de ye rapport de force ye o la o kuma in mɔgɔ bɛ kala tora la ka da kun jumɛn kama u caman b'a fɔ ko Ramsès II bawo olu fanba bɛ Ramsès de dɔn Ramsès le Grand ayiwa dɔ bɛ nɛgɛ la aw ni jɔ k'a to a ma ka banban Dususuma Keyita don Dususuma kɔmasegin tɛ n bolo nka n bɛna ɲininkali dɔ kɛ sisan ko kɛɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ dɔ ka na a ta ɲɛfɔ est-ce que droit tɛ Firawunaw yɛrɛ bolo k'u ta ɲɛfɔ wa ayiwa i ka ɲininkali ka ɲi sisan an bɛ fɛ k'a dɔn de o Firawunaw yɛrɛ o est-ce que jɔnya nɔ bɛ u nɔ la wa walima u ka kan kɔnɔ wa walima k'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ na nin miiridi ninnu tun bɛ jɔnya la Firawunaw bolo Firawunaw yɛrɛ ka ko dɔ kelen don k'o laseereya awɔ o de tun ye n ka ɲininkali ye ayiwa an b'i fo ka foli di bɛɛ ma aw ni jɔ o ɲɛna Keyita ayiwa an bɛ an karamɔgɔ Dususuma Keyita fo ka bɔ Jikɔrɔni ayiwa an karamɔgɔ ayiwa Dususuma ka ɲininkali n'i ye jateminɛ kɛ kɛmɛ tɛ dɔ fɔ yɛrɛ kun taga mun mɛn yɔrɔ Firawunaw nɔw dɔnnen don u ye mun kɛ olu yɛrɛ tun ye jɔn ye u ye diɲɛ ye cogo di o bɛɛ u y'o bɛɛ sɛbɛn
a bɛ kirinbon kɔnɔ n'o ye pyramides ye o tilala k'a sɛbɛn dɔsiriw fana sɛbɛn n'o ye documents ye documents minnu dalaminɛlen don bi in na sirɛnɛw ka traité philosophiques bɛ yen u ka welewelelikanw u ka lɔnkokanw bɛ yen bi in na bɛɛ bɛ se ka mun lasɔrɔ o la i bɛ jateminɛ yɛrɛ kɛ Égypte kan kɔrɔ yɛrɛ la jɔn yɛrɛ jɔn o tɛ Égypte kuma la donc jɔn yɛrɛ voilà le mot esclave même o tɛ yen yɛrɛ o yɔrɔ ninnu ka mot esclave olu bɛ kumaden min fɔ ko esclave o fɔra olu bolo ka bɛn si dɔ de ma n'i y'a jateminɛ esclave bɛ fɔ tubabukan na anglais la ko slave o ye siya dɔw de ko ye slavew de ko ye olu bɛ jɔn kumaden yɛrɛ dara olu fɛ ka bɛn siya dɔ yɛrɛ de ma ya ka jɔn fɔ siya dɔ yɛrɛ kɛ sa o siya yɛrɛ mɔgɔ ye jɔn ye voilà o dun yɛrɛ kumaden yɛrɛ tɛ Égypte kan kɔrɔ la bon n'i ye jateminɛ kɛ Ramsès ka mara kuntaga kɔnɔ au contraire Ramsès ka wagati de la bi nana kɛ coalition kɛra Égypte contre la Ramsès sigilen masaya la 625 yɔrɔ ale moyira an y'a moyi wagati fɔ san 1334 na Isa moyi ɲɛ moyi 1304 donc o la a sigilen a soma yɛlɛmana san 1200 la Isa moyi ɲɛ avant Jésus-Christ moyi 1213 o la o nɔ kan i b'a Ramsès sigilen famaya la 625 san 4 o kɔfɛ u ye coalition kɛ Égypte contre la k'u bɛ Égypte fanga bin ka Égypte sanu cɛ voilà o b'a sɔrɔ famala fangamaba dɔ bɛ Turquie u k'o ma ko empire hittite o ye Hittitew ka famala ye donc minnu bɛ fɛ ka Égypte fanga binnen ye olu de ye coalition kɛ autour de l'empire hittite ka Égypte kɛlɛ ka Kemet kɛlɛ o kɛlɛ kɛra Kadesh de Syrie donc e bɛ fɛ ka fɔ ko c'est-à-dire au contraire u y'an bɛ ka da Firawuna mun na bin kɛra ale de kan k'u bɛna ale de kan empire firi Ramsès le grand Ramsès II parce que a sigi kuma ni famaya la u bolo ko fama pharaon jeune do fama denmisɛnnin do ko excellence ba t'a la ka sɔrɔ olu ɲinana mun kɔ wagati min na Hyksos nana Kemet firintɔ fagatɔ kɛ 18 na Isa moyi ɲɛ Hyksos ninnu ye asiatiques de mun nana bi Égypte kan u ma se ka Égypte bɛɛ minɛ mais u ye fan dɔw minɛ Égypte y'a ka indépendance totale recouvrer faama min tile la o ye Ahmosis premier ye Ahmosis le grand o Ahmosis in sigira famaya la ka si to san 10 de la a ye san 20 sɔrɔ Égypte y'a ka indépendance totale sɔrɔ wa ale de ka mara kɔnɔ Égypte ye a ka mara hoki l'apogée de l'empire a fɛnna Ahmosis de ka wagati la san 10 a kɛra pharaon ye k'a to de la faama ye quoi Nesu ye k'a to la komi an b'a pharaon in fɔ walasa ka taa k'a fɔ ŋaɲa kɔnɔ kan na walasa mɔgɔw ka dɔn an kan voilà donc Ahmosis yɛrɛ soma yɛlɛmana si san 35 la o la Ramsès ka wagati la u nalen nin kɛ kɛlɛ kun fɔlɔ ma ja Égypte la fɔ Kemet Ramsès yɛrɛ ka nantigi fanba tun bɛ fɛ ka boli dɔw tun bolila ka ban maintenant Ramsès kelen de filɛ ka bɛnbaw wele ka Sunko mari tara k'i ɲɛsin jama ma nantigiw kɛlen k'a ye ko faama kelen bɛ kɛlɛ jama cɛ la olu jala minɛ u seginna ka na dɔn kɛlɛ labanna se labanna ka sɔrɔ n'o tɛ kɛlɛ kun fɔlɔ goyara fɔ kɛlɛdenw bolila donc Ramsès ka kisɛya a ka farinya a ka fasankomaya de y'a to ni kɛlɛ in sebaga sɔrɔ la o de nɔ kan Ramsès ye saraba sɔrɔ f'a kɛra olu ɲɛna ko Firawuna wɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ o Ramsès kɔ donc u y'a in labɛn k'a fɔ ko o Ramsès de ni Musa tile bɛnna bon ale ka o kɛlɛ sebaga sɔrɔli diplomatiquement a ye sous-région bɛɛ dominer a ye empire hittite ninnu yɛrɛ dominer u ma se ɲɔgɔn ma tuguni donc ale ye baarabaw kɛ ka statuebaw jadɔbaw jɔ ka fɛn camanw kɛ donc a kɛra faama mirima ye ka kɛ faama saramaba ye donc un empereur très charismatique donc o de y'a to nin fɔra ka tugun Ramsès la an y'a fɔ n k'a yɛrɛ tɔgɔ in yɛrɛ
yɛrɛ de a farafitɔgɔ yɛrɛ de ko Arameso Mary Amon ko Marie ye Ramsès mun kanu bon n'a fɔra ko dɔ de cir'o fana ma ko kana Marie ko ɲɛfɔ ye yɔrɔ kabako dan don ko a ko ani Musa ka kuma ɲɔgɔnya la ko ale Musa ye Ala min ko fɔ ko ale to Ala dɔn k'ale de ye Ala ye nka o ye olu yɛrɛ de ka fɔli ye nka a ka kan ni kɛlɛ kɔni kɛra n'o y'a sɔrɔ kɛlɛ kɛra i bɛ kɛlɛmɔgɔ fila bɛɛ de lamɛn mais olu ka ko in fiɲɛ ye min ye olu b'u yɛrɛ niyɔrɔ fɔ kɛlɛ min yɛrɛ ma kɛ u b'u niyɔrɔ fɔ que kɛlɛ turu tɔgɔ min taara ka da i kun k'e niyɔrɔ fɔ wa ko lamɛnbagaw ka da o de la k'o minɛ o de ye kabako da ye o de ye diinɛ ninnu problème ye Abu Jahil Walidu bunu wɛrɛta ninnu bɛɛ balolen tun bɛ yen ni olu fila ka olu ni dɔ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ fɛn ma ka kɛ kɛnɛ ni kɛnɛ o janjo lakaleli o bɛ se ka taa kɛ ko fo damagama de k'o ɲɛfɔ a ma kɛ mɔgɔw ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la kɛlɛ tɔ minnu dun bɛ diɲɛ kɔnɔ ka ca kɛlɛ ma deli ka dabila yɛrɛ o de kama damagama t'i da don o kɛlɛw la o de kama a fɔ Zana la ko a bɛ kɔnɔ tori ɲina ko diɲɛ dan ye kɔlɔnkɔnɔla in ye bon olu yɛrɛ bɔra ko kalama wagati min olu yɛrɛ bolo ko diɲɛ daminɛ o wagati la dɔ fɔ minnu yɛrɛ ka jan ni olu bɛ ka fɛn minnu lakale histoire mun ka jan n'o ye panw mɔgɔya kɔnɔ o ɲɛw dɔnnen don o ɲɛ jɔnjɔw dɔnnen don o nɔw bɛ yen o tɔkɔrɔw bɛ yen o seerew bɛ yen aw ta mun ye sɔgɔmada in na ko ye mɔgɔya dɔ fɔ la ɲɛma sɔrɔ la kabako don n'a fɔra an ka nɔ jate nɔkɔrɔ jate wale min bɛ fɔ ka ɲɛsin Firawunaw ma ka suguyalaw fɔda o lafari Shuara les poètes o lafari 11 na i b'a dɔn u bɛ Firawunaw wele cogo di farafin bɛɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ de ko Firawunaw kɔni ko mirindi tɔɲɔninaw an bɛ wele de ko mirindi tɔɲɔninaw donc Firawuna donko Firawuna donkow kɔni ko olu ti dɔwɛrɛ mirindi tɔɲɔnikɛlaw n'a fɔra ko an ka diɲɛ dɔfɔ yɛrɛ mun bɛ bɛɛ ta k'a lajɛ mirindi jumɛn de ka fangamaya kɔnɔ u taar'u sigi ka diɲɛ dɔ tila benkani sira fɛ k'i sigi ka diɲɛ sarada u ni ɲɔgɔn cɛ e ka yan ta ne ka yan ta hali bi k'a fɔ ko diɲɛ bɛ lafiyabaliya min kɔnɔ o ye kiraw bɔra mirindi minnu de la ye ayi don n'a nata la an bɛna kuma génocide voilé kan yɔrɔ silamɛya donna yan cogoya min na a yɛrɛ an bɛna kuma o kan génocide voilé kɔni Silasa Dogolen siga t'a la yɔrɔ i bɔra ka mun fɔ sisan yɔrɔ bɛɛ b'a kalama dɔfɔ kɔnɔ ka mɔgɔ minɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn minɛ ka ɲani ka tɔɔrɔ sugu bɛɛ d'a kan k'i mɔgɔ ɲɔgɔn minɛ k'a feere i b'a fɔ bolofɛn bɛ feere cogoya min na o de kama Aimé Césaire ko esclavage égale la chosification c'est-à-dire jɔn ye fɛn de ye quoi jɔn ti mɔgɔ ye dɛ jɔn ye fɛn de minnu ye sariyaw bɔ ko code noir olu dɔnnen don yɔrɔ Faransi de y'o kɛ en 1682 i ma fili minnu y'u sigi ka farafinna tilaw ni ɲɔgɔn cɛ conférence de Berlin na 1884 1885 olu dɔnnen don e ka yan ta ne ka yan ta ka bɔtɔ don an ni ɲɔgɔn cɛ olu dɔnnen don wa o donna fana ni diinɛ kelen de fana ye koyi chrétienya minnu dɔfɔ la minnu ye farafin lamaloya cogo sugu bɛɛ la k'a lamaloya cogo yira mirindi yɔrɔw la fana a fɔlɔfɔlɔ kɛra silamɛya de silamɛ arabu olu de y'a kɛ en 639 don n'a nataw baro kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna sigi o kan o kɛra cogoya min na fɔ ka na an sɔrɔ nin fereke in kɔnɔ bi in na tiɲɛ yɛrɛ la ni génocide dogolen Silasa Dogolen kɔni n'ale sera ka an y'ale daminɛ golofin caman bɛ n'i yɛrɛ ye bari karamɔgɔ ninnu tɛna a yɛrɛ fɔ an ye olu ka hɛrɛ tɛ a la n'an bɔra nin jɔnya ninnu kɔnɔ olu ka hɛrɛ parce que
fo golofin k'u sigi k'u hakili jagabɔ cogo di aw bɛ jɔnya kɔnɔ dɔ ye mɔgɔba ye o bɛ kɛ cogo di en tout cas disi bɛ gosi ni mɔgɔba minnu ye n'o ye Mao ninnu ni Mahatma Gandhi ninnu ye olu y'u ka mirindi bɔ jɔnya de kɔnɔ mais aw bɛ jɔnya kɔnɔ mɔgɔbaw bɛ aw fɛ yen o ye mun mɔgɔbaw ye mais gansan wɛrɛ tɛ koyi u yɛrɛ ka diinɛ kitabu de kɛlen don ka jɔnya daga siga t'o la jɔnya b'u ka kitabu bɛɛ kɔnɔ jɔnya tɛ baasi ye donc i bɛ se k'i ka mɔgɔbaya k'o kan i b'i ka walijuya n'i ka kutubuya bɛɛ kɛ k'i n'i ka mirindi to jɔnya la nka ni e b'i ja a kɔnɔ ka ban n'e bɛ bonya sɔrɔ a kɔnɔ ka ban baasi fosi t'o la a sera sa fo golofinw yɛrɛ de ka segin u yɛrɛ hakili ma o de kama Soso Nanki Sumaworo Kante ale ko ko jɔnya ye mɔgɔ fila la tiɲɛ siga foyi t'o la siga t'a la nin benba in tun bɛ ko kalama dɛ donna nataw la an bɛ dɔ fɔ Sumaworo Kante ni Shaka Zulu kan u y'a dara janfa min sirila Firawuna kama o janfa kelen sirila Soso Nanki Sumaworo Kante fana kama siga foyi t'a la bon ale tun ye Firawuna tiɲɛ tabaga ɲuman ye i y'a ko ye cogo di wala ko k'a fɔ Soso Nankiw ye ko benba Firawuna ka janfa kolo ka girin n'ale ta ye wa k'a tiɲɛ tabagaw bɛ bibi in na ko a ɲɛ jɔn a bɛ dɔn bon laseli ninnu laɲini tɛ dɔ la diɲɛ walima dɔ la goɲɛ ye dɔ fɔ de don a dabɔlen don walanda de ka se ka bɔ a kɔnɔ n'a ma fɔ a ɲɛ kan n'a ɲɛ jɔn ma dɔn walanda bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo di o la n'i ye dɔ fɔ ɲagami n'i ye dɔ fɔ maransa o mana kɛ mirindi min ka dɔ fɔ ye i b'o yɛrɛ de maransa mirindi de peuple ye dɔ fɔ histoire ye donc i b'o mirindi yɛrɛ de senna siri donc n'i sera ka mirindi min ka dɔ fɔ ɲa kɛ a ma wa ka tila k'a ka dɔ fɔ lakaleli a bɛ bɔ e de da k'a fɔ a ye a b'o de minɛ siga foyi t'a la o de kama kodɔnna dɔw b'a fɔ ko qui contrôle le passé contrôle le futur ou bien contrôle l'avenir ko ni mɔgɔ mun kɛra dɔ fɔ golobaga ye ko tigi bɛ kɛ lafɔ fana golobaga ye fɔcogo wɛrɛ la ni ko tɛmɛ ni contrôle kɛra mɔgɔ min bolo o mamarali mana kɛ mɔgɔ min bolo ko siga t'a la nata fana bɛ kɛ e bolo siga foyi kɔni t'o la o la an bɛ min fɔ dɔrɔn minnu bɛ yen nɔ an caman dadigera la k'a fɔ n'an bɛ fɛnjugu misali ta an b'a ta an bɛnbaw de la nka k'a sɔrɔ an bɛnbaw ka tɔɔrɔ foyi tɛ an kan sisan tɔɔrɔ min b'an kan o ye wali bɛnbaw de ye siga t'o la o ye wali bɛnbaw de ye hali jɔnya ko n'i ye a lajɛ a bɛ bala mɔgɔ minnu bolo o tɛ anw ka laadatigiw ye fiyewu siga t'o la minnu bɛ fasu ani bonda kan o kolokolola golofin na cogoya min na o dɔnnen don o daminɛna diinɛ ninnu donnen ni farafinna yan Sunjata kɔni olu y'u seko kɛ a la ka se ka jɔnya juru dɔ yoro nka a bɛ kɛ cogo di u bɛ don an kan kuma bɛɛ ka ŋana dɔ kɛ ka ŋana dɔ senkɔrɔma cɛ siga foyi t'o la ni Sunjata tun b'a dɔn ko Sumaworo kɛlɛkun tun ye mirindi bɛɛ bɛ se ka don jɔnya kɔnɔ cogo min Sunjata tun t'a kɛ k'anw bila ni lahala in na bari ale yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ ale mɔdenw olu y'a kɛ cogo di olu yɛrɛ jamana sanu maralen nafolo yɛrɛ de cɛ mumɛ ka t'o jasi ka tila ka juru ta ka segin ka na Kanku Bala Keyita de y'o kɛ Kanku Musa yɔrɔ i b'o kɛ mɔgɔ minnu ye u m'o dɔn i ye wa olu tɛ aw jate foyi ye fo jɔn kɔ wa o kɛra de ko baw ale sobolibagatɔ de ye a ba faga ka sɔrɔ lawuli kama tɛ a yirala ale la ko walasa jurumu ka yafa k'o bɛ taa yafa Magane ko f'a ka hejire hejire kɛra sa ka jamana sanu yɛrɛ cɛ ka taa di olu ma ye ka juru ta ka segin e yɛrɛ ka lajɛ ni dɔ lɔndɔya yɛrɛ sira fɛ k'a miiri ko e danbagama e ka wale dɔ kɛli e sera ka wale jugu dɔ kɛ kɛnɛ min kan o tɛ se ka yafa e ma o kɛnɛ kan Kanku Bala Keyita yɛrɛ seginna ka bɔ heji la c'est à dire fɛn ma dabali bajɛ kɔnɔ ka arabu ka sɔn juguya bɔ bon ale tun hakili la ko in sɛbɛ ko de don c'est à dire jogo bɛrɛ i b'a fɔ golofin bɛ mɔgɔya mun dɔn ko de don
nka u ye teriya mun k'ale la tigeriya mun kɛra ale la u ye gosili mun k'ale la ale sunulen ni seginna ka bɔ hijikɛyɔrɔ la wa ka tila ka mɔgɔ bila a nɔfɛ ale kɛlen kɔ ka sanu d'u ma di cogo sugu bɛɛ la ka sanu ɲi u la ɲi cogo sugu bɛɛ la k'u ladiya cogo sugu bɛɛ la a ka sanu bannen sira la hali balo wari fɛn tun tɛ yen tuguni u tilala tuguni arabu ka bankew tilala ka juru de don a la o sanu in na tuguni ka tila ka mɔgɔ bila a nɔfɛ ka na mande sanu tɔni min tun bɛ k'o kɛ k'o juru sara. Ni ɲɛmafɔ golofɛnw t'o dɔn an b'an kun kɔrɔta n'a ye kankun musa a b'o cogoya la o de kama an bɛ mun fɔ kuma kundo bolo ma dɔfɔ ninnu ye anw ka dɔfɔ de don anw kun b'a bɛɛ kɔrɔ mun diyara an na o mun ma diya an na o an kun b'a bɛɛ kɔrɔ benba minnu ye fili kɛ o minnu ma fili k'a bɛɛ y'an benbaw de wa a bɛɛ bɛ fɔ a ɲɛ kan walasa fili mun y'an sɔrɔ tɛmɛn'o ɲɔgɔn wɛrɛ ka n'an sɔrɔ wa mun kɛra ka ɲa fana n'o kɛra kunnayere ni kunkɔrɔta ni lawasa ye an ka an sinsin o kan ka tɛmɛ olu la wala ka yira lamɛnbaga bɛɛ la k'an mɔgɔ ɲinina tɛ k'an yɛrɛ ɲinina de don ko yaman dɔgɔ hɔtɛp. Ayiwa an bɛ lamɛnlikɛla bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ nin walanda min kɔni fɔra sisan bɛɛ lajɛlen y'a mɛn nka kɛrɛnkɛrɛnnenya na jamana kantigiw olu de niyɔrɔ kan ka bonya a ko la ka tɛmɛ bɛɛ kan ni min y'i tugu arabuw ka lasigiden kan an ka jamana wari bɛɛ cɛ ka taa di olu ma ko duwawu ɲini a mana bɔ min na a tɛna dogo i la o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ k'a fɔ ko k'an bɛn kɛnɛlen wɛrɛ 18h 19h o la ko k'an bɛn. Check.